मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये नरगिस साहिबा इंडिया से पूछती हैं, फ़जर छोड़कर बाकी नमाज़ें पढ़ना, अगर हम फ़जर की नमाज़ ना पढ़ें तो क्या बाकी नमाज़ें पढ़ सकते हैं या वो भी कबूल नहीं होंगी? फ़जर की नमाज़ ना पढ़ें तो ऐसा कोई पैकेज हमारे इल्म में नहीं है कि जो फ़जर की नमाज़ ना पढ़े उस पर बाकी नमाज़ें भी अल्लाह की तरफ से माफ़ हो जाती हैं। इस तरह का कोई पैकेज अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह का कोई पैकेज नमाज़ छोड़ने वालों को स्पेशली दिया गया हो कि जो एक छोड़ दें वो बाकी भी छोड़ दें। ऐसा नहीं है। आप अगर फ़जर नहीं पढ़ते तो बाकी 4 नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि बाकी भी छोड़ेंगे तो और बड़ा गुनाह होगा, और फ़जर छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जान कर नमाज़ छोड़ दी तहक़ीक़ उसने कुफ़र किया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि इस्लाम लाने के बाद नमाज जान बूझ कर क़ज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म इस्लाम में है नहीं। ये तो तसव्वुर नहीं था पहले ज़माने में कि कोई मुसलमान हो और जान कर नमाज क़ज़ा कर दे, तो इस्लाम की अलामत है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से फ़ौरन तौबा करें, और अगर अल्लाह ना करे कभी फ़जर छूट जाती है तो फ़ौरन से जितना जल्दी हो सके तौबा भी करें और क़ज़ा भी करें, और बाकी नमाज़ें वो भी पढ़ती रहें। फ़जर की क़ज़ा ज़ुहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या ज़ुहर की नमाज़ से पहले फ़जर की क़ज़ा पढ़ें या ज़ुहर की नमाज़ के बाद क़ज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से, पहले पढ़ें। एक तो फ़जर क़ज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताख़ीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की आँख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फ़ौरन नमाज़ पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताख़ीर करना ठीक अमल नहीं है। तो ज़ोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। फ़जर की पाबंदी कैसे करें? फ़जर की नमाज नींद की वजह से क़ज़ा हो जाती है, जहन में ख़्याल आता है कि अभी सो जाता हूँ, बाद में इसकी क़ज़ा कर लूँगा, इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। मोहम्मद अज़हर इंडिया से। मोहम्मद अज़हर भाई, मसला ये है कि इस्लाम में ना शिर्क के बाद नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह नहीं है, किसी कीमत पे माफ़ नहीं है नमाज। तो आप सो जाएं या कुछ भी कर लें, आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, वरना आखिरत में इसका बड़ा सख्त हिसाब देना पड़ेगा आपको। और फ़जर की नमाज की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है कि उसमें वो उसके सवाब इसलिए ज़्यादा है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। तो 2 काम मैं आपको बताता हूँ, वो अगर कर लें तो इंशाअल्लाह आपसे पाबंदी हो जाएगी। नंबर 1, सुबह उठने के लिए आप एक अलार्म वाली घड़ी लें जिसके अलार्म की आवाज़ बहुत तेज़ हो, और वो आप जहाँ सोते हैं ना उस जगह से दूर रखें, कहीं दूर अलमारी पे रखें, ताकि जब वो बजे तो इतनी ज़ोर से बजे कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएं और महल्ले वाले आपको बोलें कि भाई जाके इसको बंद करो। तो और दूसरी बात ये होगा, दूर रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ौरन वहीं सोते सोते हाथ मार के बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो इतनी तेज़ आवाज़ हो कि आप दौड़ते हुए जाएं उठ के, तो इससे इंशाअल्लाह आपकी आधी नींद भी गायब हो जाएगी और जो सुस्ती थी वो भी कम हो जाएगी, और आप इंशाअल्लाह उठ भी जाएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दिन फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए उस दिन आपने फ़जर सुबह का नाश्ता नहीं करना है। अगर आप नाश्ते के आदी हैं तो उस दिन का नाश्ता आप गोल कर दें सज़ा के तौर पर, तो ये भी है। और अगर आप वैसे ही नाश्ते के आदी हैं, नाश्ता करने का आपका मामूल नहीं है, तो फिर आप उस दिन लंच गायब कर दें, बोले आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो कुछ सज़ा दें अपने आप को। तो इससे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी आदत से आपकी जान छूट जाए। क़ज़ा नमाज़ें किस तरह पढ़ें? क़ज़ा नमाज़ें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी 5 नमाज़ें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह ख़ान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की क़ज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो क़ज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नीयत ये करनी है कि मेरे ज़िम्मे, जैसे फ़जर आप पढ़ रहे हैं तो नीयत ये करें, मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फ़जर पढ़ेंगे तो भी ये नीयत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो ज़िम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और ज़ोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं क्या? असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह क़ज़ा नमाज़ पढ़ लें, इस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है ये।
سنت موقدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر موقدہ قضاء عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو موقدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔